أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. May the rose have the little line on the heels, inshallah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى اللهم تقبل ومنكم جميعا. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept from us, to accept our prayers, Ya Allah, to accept our du'as, Ya Allah, to accept our actions, to accept our trying towards worshiping you, Ya Allah. That it is only by you, Ya Allah, that we are able to do this. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ means that we worship you to the best of our ability. We are trying, Ya Allah. But we realize the ultimate understanding is وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. We're always seeking your help, Ya Allah. That we realize that that is the end goal of this. We ask you, Ya Allah, to bless us, to increase us, to accept from our families and our communities, Ya Allah, to bless our families and our communities, and to forgive our families and our communities, Ya Allah. Inshallah, for today's Fajr contemplations, morning thinking, inshallah ta'ala. Last night, myself and Kausar, we got the opportunity to attend a session at Mass Convention, Muslim American Society. It's an umbrella organization of the Muslims in America, one of the bigger organizations in North America. They have their annual conference that happens usually at Thanksgiving. So this time around, from Thursday, Friday, and Saturday. So you have many speakers, you have many talks, you have many activities for all age groups, right? From pre-K to elementary school
to middle school, high school, college, post-college, working, young adult, to the community. Alhamdulillah, to benefit from that. I just want to take one reflection from that. Alhamdulillah, I mean, it's important to experience these conferences once in a while. You have many speakers that are, for us, we have the access to them and to learn from them and whatnot. One of the key topics I was talking about by the speakers was about the names of Allah. You think about the names of Allah, and you think to yourself, why did Allah tell us His names in the first place? Why does Allah tell us His names in the first place? What's the reason behind that? Why do we need to know about that? It's interesting in many Muslim cultures, and Muslim households. I know in my household, I think we have the names of Allah, the 99 names of Allah, on a wall somewhere in my house. There's one over here at the masjid. You look over here, Asma al-Husna, the names of Allah on that side. Why does Allah tell us His names? So one understanding is that Allah tells us His names in the first place to show how He is with us, how Allah interacts with us. We know that just from the example of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We recognize that the mercy, and it's many translations as it is mercy of Allah, that Allah's mercy is manifested onto us in that perhaps when we are being born from our mother's womb, we're helpless. They say that one of the most helpless life forms on earth is the human being when they are being born. One of the scientific reasons is that our heads are big compared to our bodies when we are born. So going out with the process of the mother's labor, there's nothing that we can do, but it is only by the will of Allah through our mothers that we're out and about. And then after that, to fend for ourselves, we get nutrition and care by our mothers, our parents, and so on. Something to think about the idea of mercy. And so when Allah subhanahu wa ta'ala, He tells, وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ, and do good as how Allah has done good for you. Allah, and one teacher says that Allah is wanting you to have, perhaps an understanding is the characteristics of Allah subhanahu wa ta'ala. When you are shown mercy, show mercy as well to the people around you. Show mercy to your family members. Show mercy to your daughter. Show mercy to your son. Right? So Allah is wanting us to have characteristics, have akhlaq, تخلقوا بأخلاق الله. Right, as I said, have the behaviors like how Allah subhanahu wa ta'ala has dealt with you. That's a rubric that you can work with. Allah is ar-Rahman ar-Rahim. Allah is al-Ghaffar. He is the most forgiving. I turn to Allah for forgiveness. I need to turn to other people. When people do me wrong, I have to see that perhaps something is going on. I have to forgive them. And it's hard, because Allah is the most forgiving. We try to forgive others. So have this in mind as we move forward in life, that every time you deal with something, have the akhlaq of Allah subhanahu wa ta'ala. تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. And perhaps even more, if you want something more tangible, look at the life of the Prophet Muhammad. You want to see how forgiveness is, you want to see how children are dealt with, if you want to see how you deal with each other as community members, look towards the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as he is the uswa hasana, the best example. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us in this endeavor of bettering ourselves, Ya Allah. That we're not bettering ourselves just to be better. Right? We're bettering ourselves knowing that Allah has done us well. Ya Allah. Right? And we know that we're doing ourselves better
because the Prophet ﷺ has set the example for this. Right? So it's not a self-endeavor, but the endeavor to follow the way of the Prophet ﷺ and follow the Sunnah, the way of Allah subhanahu wa ta'ala in our very lives. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us in that, Ya Rabbil Alameen. We ask Ya Allah that the names of Allah are not just decorations of the house, also decorations of the heart, Ya Allah, that are imbibed in the heart, Ya Allah. And that takes process. So help us, Ya Rabbil Alameen. إياك نعبد وإياك نستعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله بهذا السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sayyidina Umar bin Al-Khattab mempunyai salah satu panglima yang sangat dikenal oleh para sahabat dan pernah mempunyai suatu kejadian yang dahsyat. Sahabat tersebut bernama Abdullah ibnu Huzafah As-Sahmi. Jadi ingat namanya ini bapak-bapak karena sejarahnya ini sangat menakjubkan. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Salah satu panglima perangnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada zamannya. Ketika itu Abdullah bin Huzafah diutus pergi ke daerah negeri Syam atau daerah Kaisariyah, di mana di situ dikuasai oleh bangsa Rum ataupun Romawi, ya Bizantium ya, atau Romawi Timur. Maka dia dengan membawa 300 bala tentaranya itu terlibat peperangan dengan tentara Rum, dan sampailah pada saat itu Abdullah bin Huzafah dikalahkan bersama bala tentaranya, dan kemudian mereka ditawan oleh Raja Romawi. Kemudian Raja Romawi tadi meminta langsung agar berhadapan dengan panglima dari umat Islam yang bernama Abdullah bin Huzafah. Dihadapkan, kemudian Raja tadi dengan secara mengejutkan tidak bermaksud untuk menghabisi nyawa Abdullah bin Huzafah, tapi malah menawarkan, kalau engkau mau berpindah ke agama Nasrani, maka aku akan menikahkan engkau dengan putriku dan akan kuberikan separuh dari kerajaanku. Ya. Ataupun kalau tidak, kalau engkau mau menikah, kalau engkau mau masuk Nasrani, akan aku berikan setengah dari kekayaan kerajaan. Ya. Akhirnya Abdullah bin Huzafah menjawab, demi Allah, jika engkau berikan kepadaku seluruh kerajaan di tanah Arab, ya termasuk negeri Kanaan, itu kan negerinya bangsa Arab, atau Arab Syam katanya kan, atau kita bilang mengatakan itu, kalau bahasanya itu bahasa apa namanya, bahasa Arab Syam itu yang dibilang Mama Gufron itu, bahasa Suryani, jadi lupa saya. Jadi itu negeri Kanaan itu sampai ke Palestina, sampai ke Syria, berbatasan dengan Anatolia atau negerinya bangsa Turki, itu dihitung sebagai negerinya bangsa Arab, sampai ke negeri Yaman. Karena apa? Karena bahasa mereka itu mirip, Suryani, Quraisy, kemudian yang bangsa Yaman. Kata Abdullah bin Huzafah, kalau engkau mau memberikan seluruh kerajaan yang ada di tanah Arab, sungguh aku tidak akan melepaskan agama ini. Oke, kalau begitu dimasukkan di dalam penjara. Masukkan dalam penjara selama 3 hari, tidak diberi makan dan minum. Tentu lapar ya. Kemudian setelah 3 hari disediakan minuman arak dan babi.
Seminggu setelah 3 hari tadi bertambah jadi 4 hari. Seminggu pas dinaikkan lagi dia. Menghadap raja, kemudian raja mengatakan, mengapa engkau tidak meminum dan memakan arak dan babi itu? Kemudian Abdullah bin Huzafa mengatakan, sungguh itu sudah dibolehkan bagiku dalam keadaan darurat. Tapi aku tidak mau ya menunjukkan kelemahan seorang Islam di hadapan seorang kafir. Ya. Secara syariat dia mungkin sudah boleh mencicipi hanya untuk bertahan hidup. Tapi dia tidak mau menunjukkan kelemahan seorang mukmin di hadapan seorang kafir. Oke, kalau begitu, kalau engkau tidak mau juga pindah ke agama Nasrani, maka aku akan membunuhmu. Kata Abdullah bin Huzafa, silahkan. Maka disiapkanlah yang namanya mangkuk besar dan dipanaskan di bawahnya itu sehingga menjadi api yang mendidih. Kalau engkau tidak mau berpindah dari agamamu ke agama Nasrani, maka kami akan melemparkanmu ke dalam mangkuk tersebut. Akhirnya dibawa dia ke hadapan mangkuk tersebut, dan sebelum dilemparkan, Abdullah bin Huzafah itu menangis. Kemudian disampaikan oleh Al-Gojo kepada pengawal raja, kemudian pengawal menyampaikan kepada raja, raja panggil lagi ke atas istana. Ya, kata Al-Gojo, kamu menangis ketika akan dilemparkan ke dalam air yang mendidih tadi. Kemudian Abdullah bin Huzafah menjawab, aku menangis karena Allah. Tadi kata raja, apakah engkau mau berpindah ke agama Nasrani atau kamu akan direbus? Kemudian Abdullah bin Huzafah mengatakan, aku menangis karena Allah hanya memberiku 1 nyawa saja. Seandainya Allah memberikanku beberapa nyawa, maka aku akan tunjukkan keberanian seorang mukmin di dalam menghadapi cobaan dari orang kafir. Maka kemudian raja mengatakan, oke, kalau begitu aku mempunyai permintaan terakhir. Ya, kalau begitu bolehkah aku mencium keningmu? Kata Raja Romawi tadi. Kemudian akhirnya Abdullah bin Huzafa mengatakan, ya tentu saja dibolehkan ya. Karena ketika kita bersama anak-anak Adam ini, ketika kita bersalaman, apapun agamanya, wudhu kita itu nggak batal ya. Dan orang-orang kafir itu bukan najis. Jadi ada sebagian pemahaman yang fundamentalis itu mengatakan bersalaman dengan orang kafir itu akan membatalkan wudhu. Karena dalam sejatinya dari fikih Syafi'i itu yang namanya mani itu kan tidak najis ya. Kalau sudah kering. Yang najis itu malah mazi. Kalau ada keluar dalam rasa capek atau dalam syahwat yang tinggi dia keluar, itu yang dibersihkan itu. Mazi itu. Tapi kalau mani dia tidak najis. Membuktikan apa? Setiap anak Adam ini dia tidak bernajis dia. Tidak najis ketika dia menyentuh diri kita. Maka dipersilahkan. Kemudian sebelum dicium, Abdullah bin Huzafa meminta satu permintaan, engkau boleh mencium keningku dengan syarat kau bebaskan seluruh tawanan dari umat Islam. Akhirnya raja setuju, ya menang banyak Abdullah bin Huzafa, keningnya dicium, kemudian mereka diantarkan sampai keluar dari kekuasaan kesultanan ataupun kerajaan Romawi dan sampai di Madinah. Kemudian diceritakan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kemudian Umar ibn al-Khattab pun mencium kening Abdullah bin Huzafa. Kemudian Umar mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling berbahagia dengan mendengar cerita ini. Maka aku juga ingin mencium kening Abdullah bin Huzafa, dan hendaklah semua umat Islam, maksudnya yang ada di Madinah ini, mencium kening Abdullah bin Huzafah. Jadi ini level imannya ini udah dalam tingkat yang namanya al-mukhlasin. Ya. Ada 2 kan di dalam Al-Quran itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tapi kalau mengatakan kepada para nabi, ya,
Misalkan kepada Nabi Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlasin. Tapi kalau secara umum kepada masyarakat yang bukan Nabi, Allah selalu menggunakan kalimat mukhlisin. Apa perbedaannya? Mukhlisin ini orang-orang yang ikhlas, tetapi ikhlasnya itu dipaksa. Sedangkan mukhlasin ini, sesuai dengan katanya khalasa, itu sesuatu yang habis. Jadi di dalam hatinya itu udah habis unsur-unsur dunia. Unsur-unsur wasta itu. Kalau orang Mesir bilang wasta itu apa? Ini. Perantara, agent. Ya. Kadang-kadang kalau kita butuh suatu kerjaan, kita kan telepon manusia dulu kan? Nggak mungkin kita telepon Jibril kan? Atau Israel. Tapi berbeda ketika seseorang itu sudah mencapai tahap mukhlasin itu. Orang-orang yang habis keperluannya dengan sesama manusia, jadi dia minta langsung kepada Allah. Tanpa menggunakan wasta dari makhluk Allah. Maka ketika memuji Nabi Yusuf, innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk dari hamba-hamba kami yang sudah habis cintanya untuk dunia, habis harapannya kepada manusia, dia hanya tertuju kepada Allah. Jadi kalau mukhlisin itu sesuatu yang harus dipaksakan ikhlasnya. Dan untuk mencapai martabat mukhlasin ini harus melewati yang namanya sifat ikhlas tadi. Paksa untuk ikhlas, paksa untuk ikhlas. Tidak ada orang yang mencapai martabat atau maqam mukhlasin ini tanpa melewati yang mukhlisin ini. Tanpa melewati sifat ikhlas ini, nggak ada. Ana wali katanya. Aku punya banyak karamah dan aku termasuk hamba Allah yang mukhlasin. Oh, bohong itu. Berapa umurnya? Oh, umur masih 42. Oh, nggak mungkin. Ya. Karena para nabi itu hidupnya lama dan mereka itu berjuang dengan sifat yang mukhlas itu. Jadi harus ada yang namanya pemaksaan dalam beribadah, pemaksaan dalam menyerahkan hati kepada Allah, barulah mungkin nanti menjelang sakratul maut Allah memberikan kita, mengecap kita termasuk hamba yang mukhlasin. Ya, walaupun itu berat. Makanya iblis juga nggak berani menggoda hamba yang mukhlasin. Ya. Qala fa bi'izzatika, di dalam surah Shad itu ya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Berkata iblis, demi kemuliaanmu ya Allah, demi kekuasaanmu ya Allah, sungguh, menggunakan lam di situ, menguatkan. Sungguh aku akan menyesatkan mereka, maksudnya anak-anak Adam. Ya. Semuanya ajma'in, semuanya aku akan sesatkan. Tapi ada yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Katanya illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau ya dari golongan mereka orang-orang yang mukhlas. Jadi kalau orang yang ikhlas itu masih bisa digoda syaitan. Tapi kalau orang mukhlas seperti Abdullah bin Huzafah dikasih wanita Romawi, anak raja, keturunan baik-baik. Ya, bayangkan itu kalau keturunan Bizantium itu, Masya Allah. Wanita tercantik di dunia mungkin pada masa itu. Ya. Dan banyak diimpikan oleh pemuda-pemuda Arab untuk menikahi wanita-wanita Romawi. Supaya mendapatkan pendidikan seperti mereka. Jadi anaknya nanti bisa pintar, karena di Romawi itu sekolahnya bagus-bagus. Tapi Abdullah bin Huzafah sedikit pun dia nggak tertarik apabila ini terkait dengan agama Allah. Maka ya harus ada sifat ikhlas. Harus ada sifat ikhlas, harus ada sifat pemaksaan dalam beramal. Maka nanti kita akan sampai pada tahap ketika kita meninggalkan amalan itu, kita mau tidur nggak enak, mau makan pun nggak sempurna, seperti ada yang terganjal, seperti ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Orang yang biasa subuh berjamaah, satu kali aja dia nggak subuh berjamaah, pasti ada yang tidak lengkap nikmat hidupnya pada hari itu.
Kalau dia sudah mulai mencapai, memaksakan pada amalan-amalan yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah menjadikan amalan-amalan kita mencoba ya untuk menjadi mencoba untuk mengikuti amalan para nabi dan rasulnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma aslih lana dinana alladhi hiya ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna. Allahumma ansuril islam wal muslimin أذلة الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك المجاهدين والموحدين في غزة وفي بيت لاهيا وفي بيت الهنون وفي مخيم جباليا. اللهم انصرهم واصبرهم وثبت أقدامهم وقلوبهم. اللهم فرج كربهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الكافرين. اللهم دمرهم بددا واقتلهم عددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. صلى الله عليه وسلم.